बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम किसान दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दोस्तों आज जो है बहुत ही ज़्यादा मुफीद वीडियो आप दोस्तों तक जो है पहुँचाने जा रहा हूँ। मकई की जो बहारिया फसल है वो स्टार्ट होने वाली है या हो चुकी है, तो इस हवाले से जो है बेहतरीन ज़बरदस्त जो सिफारिशात हैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। और उन सिफारिशात का क्रेडिट हमारे इलाके के बहुत ही एक ज़बरदस्त काश्तकार मियाँ मोहम्मद आसिम साहब को जाता है। तो आप इन मराहिल को, जो भी मराहिल हैं, इन पर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है मैक्सिमम एवरेज जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसमें मैं बीज भी बताऊंगा, खादें भी बताऊंगा, दवाइयाँ भी बताऊंगा और मुकम्मल कटाई तक तमाम मराहिल बताऊंगा। तो चलें जो है वीडियो शुरू करते हैं। काश्त क्या रखना है वो जो है 15 जनवरी से 30 जनवरी तक आपने काश्त मुकम्मल कर लेनी है, क्योंकि जो है अगर आप लेट करेंगे तो एवरेज देने की जो मकई बहारिया मकई है उसकी एवरेज देने जो 120 दिन की होती है ना मकई, वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन एवरेज देती है। तो अगर आप 15 से 30 जनवरी तक मुकम्मल कर लेंगे तो वो तकरीबन 120 दिन में तैयार होगी और आपको मुकम्मल भरपूर पैदावार दे। इसका इंतखाब ऐसा करना है जो आपको मैक्सिमम एवरेज दे सके। तो आप कोई ऐसा बीज काश्त न करें जो एक तो जो लोकल बीज है वो बिल्कुल आप बहारिया मकई में काश्त न करें। हाँ, चल जाता है मौसमी मकई में, बाद औक़ात मौसम अच्छा हो तो अच्छी एवरेज दे जाते हैं, लेकिन बहारिया मकई में बिल्कुल आपने ये रिस्क नहीं लेना और मैक्सिमम एवरेज देने वाले बीज काश्त करने हैं। मैं आपको सिफारिश करूँगा 63-17 और 63-21। इसके अलावा कोई भी बीज आपकी मर्ज़ी है जो भी काश्त करना चाहें, लेकिन जो मैं अपनी सिफारिशात जो दे रहा हूँ उसमें आपने 63-17 और 63-21 ही लगाने हैं। इसके अलावा मैं आपको सिफारिश नहीं करूँगा। इसके अलावा आपने बुआई के वक्त जो है वो 2 न्यूट्राफुल DAP देनी है। ये तजर्बे की बुनियाद पर बताई जा रही हैं चीज़ें, तो जो है आप अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छी पैदावार, ज़बरदस्त पैदावार लेने के लिए आपने ये चीज़ें करनी हैं। 2 न्यूट्राफुल DAP आपने देनी है और इसमें 1 बोरी जो है पोटाश का आपने बुआई के वक्त, ज़मीन की तैयारी के वक्त आपने इनका इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो खेल आपने निकालनी है वो शुमालन जनूबन होनी चाहिए, शर्कन गरबन जो है आप बिल्कुल जो है वो काश्त न करें, क्योंकि इससे जो है एक साइड जल्दी उगाव कर जाएगी, दूसरी साइड जो है वो बाद में उगाव करेगी, तो वो जो है सही एवरेज नहीं देगी। शुमालन जनूबन आपने खेल का जो है वो निकालनी है। इसके अलावा जो खेल का फासला होना चाहिए वो 24 इंच होना चाहिए, यानी उसका बेड भी 24 इंच होना चाहिए और उसका जो वाटर जो बेड है वो भी 24 इंच का होना चाहिए, यानी एक खेल से दूसरी खेल का फासला 24 इंच और उसकी पटड़ी का जो फासला है वो भी 24 इंच यानी 2 फीट होना चाहिए। इसके अलावा आपने पौधे से पौधे का जो फासला रखना है वो 7 इंच जो है रखना है। तो इससे तकरीबन 32-34 हज़ार पौधे बन जाएंगे। तो 7 इंच आपने पौधे से पौधे का फासला रखना है। उसके बाद आपने जो दवाई उसको लगानी है उसके लिए आप जो है रेडोल्फ कंपनी की जो है मनसोई इस्तेमाल करेंगे या बायर कंपनी की जो है होमरे का आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये दोनों ही बड़ी जो हैं ज़बरदस्त ज़हरें हैं बीज के लिए, दवाई लगाने के लिए, बीज को दवाई लगाने के लिए। उसके बाद आपने जो है जड़ी बूटियों के लिए ऊपर जो स्प्रे करते हैं वो परमैक्स्ट्रा गोल्ड का आपने इस्तेमाल करना है। बहुत ही ज़बरदस्त ज़हर है, इससे आपकी जो जड़ी बूटियां हैं वो उगने का खदशा नहीं रहेगा। उगाव के बाद आपने क्या करना है कि जब मुकम्मल उगाव हो जाए तो आपने ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना। ज़्यादा इंतज़ार करेंगे तो फिर उसको जो है वो कीड़ा लगने का, सुंडी आने का जो खदशा हो सकता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, 30 ml पॉलीट्रीन सी और 40 ml मैच जो सिजेंटा की है वो आपने मिक्स करके फिर टैंकी जो है एक टैंकी में डाल के आपने वो जो खेलों के ऊपर जो एक नाली में जो है आपने स्प्रे करना है। 2 से 3 टैंकियां इस तरह फी एकड़ वो जो है वो लगेंगी। तो 30 ml पॉलीट्रीन सी और 40 ml मैच सिजेंटा की। इसके अलावा जो है आपने 2 दफ़ा जो है कार्बोफ्यूरान का इस्तेमाल करना है।
کاربوفیوران کسی بھی اچھی کمپنی کا جو ہے زبردست جو آپ کو لگے کہ سب سے اچھا ہے وہی آپ استعمال کریں. آپ نے جو ہے رسک جو گھر میں تیار کرتے ہیں وہ رسک نہیں لینا ہے. اس سے بہت سے لوگوں کی جو ہے خراب ہو چکی ہیں فصلیں, ایکڑ کے ایکڑ تباہ ہو جاتے ہیں, تو آپ نے اس کا رسک نہیں لینا. اس کے لیے جب جو ہے فصل 1 فٹ کی ہو جائے تو پھر آپ نے جو ہے 6 لیٹر 1 فٹ کی جب مکئی ہو جائے تو آپ نے 6 لیٹر زنک کا استعمال کرنا ہے, اور وہ کرنا ہے براوو کمپنی کا. براوو کمپنی کا جو زنک ہے وہ آپ نے 6 لیٹر فی ایکڑ کا استعمال کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے 5 بوری جو ہے وہ جو ہے مختلف مراحل میں آپ نے 5 بوری نیوٹرافل یوریا کا استعمال کرنا ہے. تو نیوٹرافل یوریا اور نیوٹرافل ڈی اے پی میں ریکمینڈ کروں گا. باقی ہر دوست کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, وہ جیسے بھی جو ہے کرنا چاہیں. برحال جو اچھی پیداوار لینے کے لیے جو میں ریکمینڈ کر رہا ہوں اس کے لیے نیوٹرافل ڈی اے پی اور نیوٹرافل یوریا. اس کے بعد جو ہے جو سب سے اہم بات جو ہے آپ دوستوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ ٹیسل نکلنے سے پہلے اور ٹیسل نکلنے کے جو ہے وہ 15 دن بعد, یعنی 15 دن پہلے ٹیسل نکلنے کے اور ٹیسل نکلنے کے 15 دن بعد, یعنی 1 مہینہ آپ نے زمین کو تر و تر رکھنا ہے بالکل. اگر آپ کو تیسرے دن بھی پانی لگانا پڑے تو لازمی پانی لگائیں. آپ نے اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ لاغرزی نہیں کرنی. وہ جو ہے پانی جو ہوتے ہیں 30 دن وہ نہایت ہی اہم ہوتے ہیں پیداوار لینے کے لیے. اگر آپ نے ان میں کوئی تھوڑی سی گڑبڑ کر دی تو خطرناک حد تک جو ہے آپ کا وہ نقصان ہو سکتا ہے ایوریج میں. تو اس کے علاوہ آپ نے ایک اور بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ آخری یوریا دے رہے ہوں تو اس وقت آپ نے 10 سے 12 کلو جو ہے وہ حل پذیر پوٹاش کا جو ہے استعمال کر لینا ہے. آخری یوریا کے ساتھ 10 تا 12 کلو حل پذیر پوٹاش. اس کے بعد جو ہے جب چھلی نکلنے کا عمل ہو رہا ہو, یعنی چھلی جو ہے وہ نکل رہی ہو, تو اس وقت جو ہے آپ نے پاور سپریئر جو ہے اس کے ساتھ 25 ml کوراجن جو ہے ایک زہر کا نام ہے, وہ آپ نے چاروں طرف کھیت کے چاروں طرف جو ہے وہ کر دینی ہے. اس سے جو کیڑا اوپر لگتا ہے وہ نہیں لگے گا اور پھر وہ آگے پورے کھیت میں بھی نہیں پھیلے گا. تو یہ جو ہے سفارشات ہیں, اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ میکسیمم 140 سے 150 من تک آپ ایوریج حاصل کر سکتے ہیں. آپ نے وقت کاشت کیا رکھنا ہے وہ جو ہے 15 جنوری سے 30 جنوری تک آپ نے کاشت مکمل کر لینی ہے, کیونکہ جو ہے اگر آپ لیٹ کریں گے تو ایوریج دینے کی جو مکئی بہاریہ مکئی ہے اس کی ایوریج دینے جو 120 دن کی ہوتی ہے نا مکئی, وہ سب سے زیادہ بہترین ایوریج دیتی ہے. تو اگر آپ 15 سے 30 جنوری تک مکمل کر لیں گے تو وہ تقریباً 120 دن میں تیار ہوگی اور آپ کو مکمل بھرپور پیداوار دے گی. تو ان چیزوں پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ پیداوار آپ حاصل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.